or tawag from the city hall? Anything? Surat? Ay, wala. Kasi ma'am nagasat kayo kasi ada parapol ti City Hall ket da kay tinabunot ma'am ti nakabakay ti EV bike ma'am. Tatawa ingkay nga ro receive di awa kaji inabak yo. Tenga ro kita na. Wala. Well, i-explain ko ito lahat tangal, madam daman mo. Tama mo pala i-receive kay award na inabak mo. Baka kahit yung ano ka Happy birthday! Happy birthday, ma'am! Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, and the sun tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the sun tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ma'am, abagad ibagayo. Sige, nandun ma'am. Alam, ikaw. Alam, di ko na kayo eh. Di surprise nga naawad yun. Pakapsot. Sige, ibagayo. Okay. Ano man ko na yun ma'am. Oh, thank you po. Amukay man or handong para kanyak takil nga ba kanyak ito yan ta ken first time ko po kasi so nga thank you so much po kasi nagtangkad Adani kasi tayo, mother yun, father yun. Ta picture-picture tayo ito ma'am. surat ni Ada pa gayam surat DJ nang dagdag niya ma'am. Basak na rin ka ma'am. Pasti mo. Happy birthday princess. I can't wait to see you again in 2026. I have fun together like the last time we visited, but have a very good birthday and God bless you. Da kayo. Ma'am, da kayo ni mother na. Da ni father. Hello sa Pastor Anthony. basta picture tayo sa picture tayo. Ada tayo camera. Awan energy. Sudah tak picture yan. Like kalan ji kamera ji. Ay wow. Ay wow, full support. Kita. 1, 2, 3. Kuya friend. Kuya. 1, 2, 3. Oh, magkuya friend. Awan, di na kayo. Akin. Sir, baka kayat dito sa birthday wish para kay mga princess. Okay na. Sige lang po. Birthday wish ko para kay Princess. Thank you. First of all, we thank God na inatan na kami kay Prinsesa mi. Awan ito sa bali na dawat kang kararag mo para kanya na nila ang sarili.
tuloy nga mangsurot sa anyang madili pagayadan ni Amo Kentuan. Mga ramid, ibigay jay naipabaklay nga ministry Kentuan. And more years to celebrate, agsing-sing patpay, agnaknakem, then agtuloy iti pa nagserbi na iti Amo. So, thank you for being our princess. Thank you for being my best friend, my kamarites, may kakwentuhan sometimes. So, yun lang. Happy birthday, ate. We love you, anak ko. Nimot sir. Ay ma'am, nimot sir. Sana kung matuloy. Happy birthday. Agto na lang. Yun lang. Well sir.